Pagi hari ini kita sungguh bahagia ya, Susu Ai. Kita bisa berjumpa, kita bisa beribadah, bersekutu bersama-sama. Semua ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan untuk setiap kita. Amin. Saya juga sangat senang baru pertama juga berjumpa dengan Susu Ai, para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Apakah hari ini Susu Ai, Bapak Ibu, saudara-saudari ada sukacita? Amin. Amin. Senang. Ada sukacita? Ada. Sangat bersyukur. Kita sangat bersyukur ya, karena setiap hari Tuhan memelihara kita. Amin. Percaya itu? Ya, oke. Kita akan mulai ibadah persekutuan kita dengan bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita. Membuka persekutuan usia indah dengan lagu kesayangan kita, Ciali Musung. Mungkin di halaman awal-awal ya, sebentar ya, pantau biar Bapak Ibu semuanya sudah mencarikan lagunya, baru kita mulai. Oke, kita siap ya. Oke. Ya, kita mulai. Ya, di situ ada bahasa Indonesianya, kalau di buku nggak ada. Oke, kita mulai ya. Kasih dan anugerah dari Bapa mencairkan hati yang betul.
dalam doa. Susul Bapak. Oke, kita tenangkan hati. Kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Di pagi yang indah ini kami sungguh-sungguh bersyukur Engkau memberikan kesehatan yang baik, sehingga para opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian boleh berkumpul di rumahmu saat ini. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami boleh berada hingga saat ini juga karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang selalu menyertai kami. Kasih setia-Mu ya Bapa tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Allah Bapa yang sungguh baik. Tuhan, saat ini kami mau datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami. Kami juga mau berjumpa dengan Engkau di dalam ibadah ini ya Bapa. Biar setiap kami yang hadir di ruangan ini boleh mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan boleh berjumpa dengan Engkau sehingga kami pulang boleh dengan terus memancarkan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Waktu yang singkat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Saya bacakan untuk kita semua ya. Galatia pasal 5 ucap di 22 dan 23. Galatia 第5章22、23到23. Baik, kalau yang enggak apa-apa, mendengarkan baik-baik ya, saya akan membacakannya. Baik. Mohon maaf ya, saya pakai bahasa Indonesia karena nggak bisa bahasa Mandarin. Galatia 5 pasal 22 dan 23. Ayat 22 dan 23, mohon maaf. Ya. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Baik. Ya, kita bacakan bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada yang hukum menentang hal-hal itu. Mungkin bahasa Mandarin dipandu oleh Ibu Lucy. 中文啊，加拉太书第5章22节到23节，圣灵所借给果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事没有律法禁止。 Amin. Susu Ali, sungguh bersyukur kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Kasih setianya tak berkesudahan, sehingga kita terus boleh menikmati berkat-berkat Tuhan setiap hari. Semua itu karena anugerahnya dan kasih Tuhan untuk kita semua. Baik, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Muse Andi dengan tema Buah Roh Kudus, kelemah lembutan.
Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian, Kasih Pasti Lemah Lembut, yang ada di kertas Bapak Ibu. Kita nyanyikan bersama-sama. Yang untuk yang terakhirnya kita ulang 2 kali. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Baik. Kasih pasti lemah lembut, pasti memaafkan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Shalom, ayah yang dikasih Tuhan. Shalom. Susu ayu, da家都平安吗？平安。 Senang ya hari ini ada Cuantau Yunita di tengah-tengah kita. Boleh angkat tangannya. 今天我们第三场的欢迎啊，selamat datang. Ya, lalu ada Mama dari Pak Yolimun. Mama Pak Yolimun dari Kisaran ya. Lalu di sebelahnya ada Ai, Mama Lili ya. Ai boleh angkat tangan Ai. Ya. Ya, Wani ya. Saudara senang ya. Ada lagi kah yang baru yang belum bisa? Semua sudah ya. Bu Mary. Sejak pandemi baru kali ini lagi bergabung ya. So mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, berkata-katalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu Mary, yaitu Buah Roh Kudus Kelemah Lembutan. Yes， 今天我们要讲的主题就是爱，温柔的爱，就是主耶稣的教导。 Bacaan kita juga sudah dibacakan tadi. 我们也读经了。 Saya punya anak 2 orang. 我有2个孩子， Waktu yang pertama kali lahir, 当他们出生的时候， adik ipar saya, adik istri saya begitu lihat babynya keluar bilang kepada kami, wah, Cece nggak bahagia. 妹妹的丈夫，妹妹的哥哥的丈夫也告诉我，我们没有得到这个
Maksudnya wajah babynya mirip saya, saudara. 他的那孩子像爸爸。 Lalu ketika lahir anak yang kedua, 当第二胎孩子出生的时候， adik ipar yang sama begitu lihat ngomong sama lagi, ya Cece nggak kelahiran lagi. 我的妹妹也我太太的妹妹也跟我说，她的孩子跟她的脸是一样。 Karena anak yang kedua juga mirip dengan saya. 第二孩子也是像我的脸。 Saudara, kalau direndengkan ya foto bayi kami bertiga, saudara, mirip saudara. 如果我们拿我们的孩子3个聚在一起不一样。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， saudara mirip siapa? 你像谁呢？ Mirip mama. mama. 你这种你像妈妈。 Saudara, ada satu hal yang saya mau katakan, saudara dan saya harus mirip Tuhan. 我要告诉你们，我要像基督。 Karena saudara dan saya adalah anak Tuhan. 我们是上帝的孩子， Jangan mirip yang lain. 不要像其他的人。 Saudara, bacaan firman Tuhan yang tadi dibaca tentang buah-buah Roh Kudus 今天我们所读的就是圣灵的果子， itu adalah karakter dan sifat Tuhan. 这是上帝的品格。 Ada kasih, kemurahan, pengendalian diri, dan salah satunya adalah kelemah lembutan. 有忍耐、喜乐、和平，也有良善。 Tuhan kita Tuhan yang lemah lembut. 我们的神是非常慈爱、温柔的。 Saudara, dia ingin saudara dan saya juga memiliki buah roh itu, yaitu kelemah lembutan. 他也盼望我们得到这个像他的这个果子，就是温柔的。 Kalau kita baca surat Galatia, apa yang terjadi di dalam jemaat Galatia? 当我们读这个加拉太书，我们看到那时候的他的门徒是怎样的。 Saudara, mari kita buka Galatia 1 ayat 6 sampai 7. 我们来看加拉太书第1章 Galatia 1 ayat 6 sampai 7 saya bacakan 第 ya. 6、第7节。 Habis itu Bu Lucy bacakan dalam mandarinya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. 加拉太书第1章第6、第7节，我希奇你们这么快离开那借着基督招你们的，去从别的福音。那并不是福音，不过是有些人扰乱你们，要把基督的福音更改了。 Saudara bisa dengarkan kalau tidak sempat membukanya ya. 你们找不到就听，不要讲话。 Jadi saudara, Paulus katakan bahwa di sana ada orang yang memberitakan Injil yang lain. 保罗告诉我们，那个时候他们所传的不是我们的福音。 Jadi ada sebuah kekacauan di jemaat Galatia. 他们的门徒大家都很扰乱的。 Lalu Galatia 5 ayat 2 sampai 4 saya bacakan buat saudara ya, saudara bisa menyimaknya. 还有第5章第2到第4节。 Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. 我保罗告诉你们，若受割礼，基督就与你们服役了。我在此作传受割礼的人，切实的说，他是欠着行权律法的债。你们是要靠律法称义的，是以基督各节从恩典中堕落了。 Jadi saudara, pada waktu itu selain Injil yang diberitakan bahwa Injil menyelamatkan oleh kasih karunia, tetapi di sana juga mereka meributkan dan bahwa hukum Taurat itu juga bisa menyelamatkan. 当时他们
保罗门徒所传的，就是说，主的福音是因着基督死在十字架上的福音，反而他们说，这个律法也可以拯救人。 Lalu kalau dibaca lagi di dalam Galatia 5 ayat 13, saudara, diketemukan bahwa orang-orang Kristen di kota Galatia, mereka juga masih melakukan dosa. Kebebasan di dalam Kristus dipakai untuk berbuat dosa. 当时他们也在犯罪之中，使用基督的名称来犯罪， Jadi terjadi kekacauan, 非常的搅乱， terjadi keributan, 非常乱， terjadi konflik, 大家都彼此相争。 pertengkaran di dalam jemaat Galatia. 他们在一起的时候是非常竞争的。 Maka Paulus di dalam konteks seperti itu mengingatkan hati-hati dengan keributan. 当时保罗就提醒他们要小心，不要禁止。 Paulus katakan, jikalau kamu saling menggigit, 这说明你们彼此相咬， saling menelan, 彼此相吞， awas supaya jangan kamu saling membinasakan. 你们不要彼此来毁灭， Jangan kita saling menantang dan saling mendengki. 我们不要彼此气氛，大家不好。 Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa bayangkan bagaimana kondisi keadaan jemaat pada waktu itu. 你们可以看当时的基督徒是怎样的。 Dalam situasi yang saling bertengkar, saling menyerang, saling bertentangan, 他们在一起的时候彼此攻击，彼此打架。 disinilah Paulus mengingatkan jangan hidup mengikuti hawa nafsu, kedagingan kita, emosi kita. 保罗提醒大家不要用情意来乱， Jangan hidup dalam perbuatan daging. 不要用肉体上的来犯罪。 Di sini Paulus katakan kau harus hidup menurut keinginan roh. 你要或者照做神的灵来。 Dan roh itu akan menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dan yang kita mau bicara adalah kelemah lembutan. 我们就可以有接触圣灵的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、戒指。 Saudara, 弟兄姐妹们， lemah lembut. 温柔。 Pak Heri, kalau lemah lembut itu seperti apa gambarannya Pak Heri? 请你们看看，Kira-kira 温柔是怎样的意思？ ngomongnya halus. 讲话比较温柔。 Pria atau wanita yang biasa lemah lembut? 平常是男的还是女的温柔？ Wanita ya Pak Heri ya. Wanita itu lemah lembut. 女的是温柔的。 Tapi saudara, ketika Tuhan bicara tentang lemah lembut, itu bukan untuk wanita aja. 但是神告诉我们，温柔不是只有女人， Tetapi itu gambaran semua yang Tuhan mau pria mau wanita, dia harus mempunyai sikap lemah lembut. 就是要所有的门徒要有温柔的心。 Saudara, seorang pendeta, tapi udah meninggal saudara ya. Pendeta Billy Graham, dia menerjemahkan kelemah lembutan ini, saudara, adalah kehalusan menghadapi orang lain. Billy Graham 牧师是这样告诉我们，温柔就是kehalusan menghadapi orang lain. 要用温柔的心去对待别人。 Jadi orang yang lemah lembut menurut Bapak Billy Graham adalah orang yang halus di dalam menghadapi orang lain. Billy Graham 告诉我们对待别人是用温柔的心。 Dia juga mengatakan orang yang lemah lembut adalah orang yang menghormati dan peka terhadap orang lain. 温柔对待别人，有敏锐的心。 Dan dia sangat berhati-hati dan tidak pernah tidak berperasaan terhadap hak-hak orang lain. 他从来没有去注意别人的权利。 Jadi saudara, kelemah lembutan ini menggambarkan ya sikap anak-anak Tuhan yang seharusnya di dalam berelasi memperlakukan orang lain. 那这个温柔的心教导我们，人跟人就是我们对待我们的弟兄姐妹，
要有温柔的心。 Dia seharusnya seorang yang begitu halus, yang begitu hormat, dan yang berhati-hati, yang berperasaan terhadap orang lain. 他对待别人是非常有进攻的，而且非常的温柔对待别人。 Saudara, kalau kita ke supermarket, 我们去超级市场， melihat barang-barang yang pecah belah, yang terbuat dari kaca. 我们看看那个用玻璃做的一些东西， Karena bagus-bagus ya saudara ya. 这是非常的漂亮。 Dan biasa ditulis apa? 它有写作， Ada tulisan di sekitar situ biasa ditulis apa? Hati-hati, barang mudah pecah. 小心那个东西会破的。 Anda lihat-lihat udah hati-hati kesenggol lalu jatuh jadinya gimana? Bahaya. Enggak mau lihat-lihat jadi harus beli. 别我们看了就不小心去动到它跌倒， Karena 对 barangnya 了，我们要赔。 barangnya rapuh dan mudah pecah. 那个东西是非常的危险，很难很容易破掉的。 Saudara, Alkitab melihat manusia itu seperti itu. 圣经看我们人类是这样的， Kita harus hati-hati, 我们要非常的小心， tidak boleh kasar, 不可以用粗鲁， harus ditangani dengan lemah lembut. 要用温柔的态度来对待 Karena 它。 kepribadian manusia itu, saudara, itu seperti gelas-gelas kaca yang tadi. 我们人 Rapuh, 类 mudah pecah. 就是像那个玻璃，很容易破碎。 Kalau kita melihat Yesus, 当我们看耶稣的时候， saudara, apa yang firman Tuhan gambarkan tentang Tuhan Yesus ini? 圣经告诉我们怎么样关于耶稣。 Saudara, saya akan bacakan Matius 11 ayat 28 sampai 30. 我要来看马太福 Saudara 音， yang nggak perlu membuka bisa mendengarkan. 马太福音 Matius 11 ayat 28 sampai 30. 这一章28节， Saya bacakan, nanti Brusi bacakan dalam bahasa Mandarin. 28。 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Perhatikan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. 烦恼苦当重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们的心里就必得安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。 Saudara, seorang penafsir Alkitab, saudara, dia menerjemahkan kata lemah lembut ini adalah dengan kata penuh ketenangan. 圣经专家有一个这样说，这个温柔就是非常平静的。 Maka bunyinya dari ayat ini, saudara, kalau kita gantikan dengan kata penuh ketenangan, dengan kata-kata kita sendiri akan jadinya seperti ini. 就是这个话，我们换作我们讲的，就是非常平静的。 Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. 那你们Letih lesu dan 你们 berbeban 把劳 berat. 苦当重担的人， Dan aku akan menenangkan kamu. 我要让你平静， Dan kamu akan penuh ketenangan. 你会很平静的， Kamu mendapatkan ketenangan 你会得到平静， karena aku penuh dengan ketenangan. 因为我是非常拥有这个平静的。 Jadi saudara, orang benar-benar akan merasa tenang, nyaman di hadirat Tuhan Yesus. 大家在主的怀中觉得很安静、很平静。 Lalu penulis Injil Matius juga menuliskan di dalam Matius 12 ayat 20, buluh yang patah terkulai, Matius 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Matius 12 ayat 20. 压伤的芦苇它不刺断，将残的灯火它不吹灭，等它施行公义，叫公理得胜。 Jadi saudara, inilah Yesus yang lemah lembut. 这就是主耶稣那么温柔。 Dia tidak hanya penuh dengan ketenangan dan orang yang datang kepada dia juga bisa mengalami ketenangan. 他不只是非常的安静、非常平静，凡来到他
身边的也是感受到这个平静。 Yesus juga berkata, bulu yang patah terkulai, sumbu yang pudar nyalanya. 压伤的芦苇它不是断了，将残的灯火它不去灭。 Saudara, hal ini menunjuk kepada orang-orang yang terluka, orang yang lemah, orang yang kecil imannya secara rohani. 这就是给那些灵命很弱的，给他们力量。 Saudara, kalau bulu yang udah patah terkulai ada gunanya lagi kan? Kalau bulu itu udah hampir putus, saudara lebih baik diapain? Buang, putusin sekalian buang, saudara. 这个芦苇它很细的，所以断了就拿去丢掉。 Tapi Alkitab katakan Tuhan enggak. 但是主耶稣 Tuhan enggak membuat bulu itu yang udah mau putus diputusin sekalian. 他没有说这个要断了就给它断了。 Atau sumbu yang udah mulai redup sekali sudah mau padam, kalau kita lihat seperti itu kita apakan? Udah diam aja, biar mati sekalian. 就好像那个灯那个也在亮着很小的时候，我们就去给它熄灭。 Saudara, itu menunjukkan kita yang lemah, kita yang banyak kesalahan, kita yang orang kecil, saudara, ya. Tapi Tuhan enggak buang kita. 我们是非常弱的，非常微小的，丢下我们。 Dia tetap memperlakukan kita dengan sabar. 他非常的忍耐，慢慢的对待我们。 Dia tetap menghormati kita. 他也是尊重我们， Dia tetap peka dengan perasaan kita. 他对我们的敏锐的心对待我们。 Saudara ingat perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur itu pada siang hari. 你还记得吗？主耶稣当他遇见那个撒玛利亚在那个井旁边， Saudara, perempuan Samaria ini saudara orang yang mungkin dibuang oleh masyarakat, orang yang gak dipandang. Saudara, dia mempunyai reputasi yang buruk di masyarakat. 这个女人会让别人看清她，觉得她是肮脏的， Karena ada indikasi dia punya suami yang banyak. 就告诉我们那个女人很多丈夫。 Dan ada yang menafsirkan mungkin juga dia seorang perempuan yang mohon maaf, seorang prostitusi, seorang yang menjual diri. 可能她也是个妓女， Maka dia ngambil air saudara siang-siang panas-panas supaya apa? Gak ketemu orang. 她就中午的时候她来拿水，因为很热的时候没有人来拿水的时候，她出来拿。 Tetapi justru dia ketemu Yesus. 但是她遇见了耶稣。 Dan bagaimana Yesus memperlakukan perempuan Samaria yang seperti bulu yang udah mau putus, seperti sumbu yang udah mau padam ini? 那主耶稣怎么样对待这个芦苇已经要断了？ Saudara, dengan lemah lembut, 主耶稣用温柔的心对待 dengan 他， halus, 非常的细， sampai perempuan Samaria ini begitu nyaman, tenang, dan dia mau cerita apa adanya dia dan apa yang dia butuhkan. 让这个女人她愿意把她的事情讲出来，然后她也需要主耶稣的帮助。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， kita ada Tuhan. 我们是上帝的儿女， Kita harus mirip Tuhan. 我 Amin. 们要效法我们的主耶稣。 Tuhan memberikan teladan kepada kita, dia seorang pribadi yang lemah lembut. 主耶稣给我们看看他的品格是非常温柔的品格。 Saudara, Tuhan meminta kita untuk belajar lemah lembut. 他要我们效法来学习温柔。 Saudara, orang yang lemah lembut, orang yang seperti apa? 那些温柔的人，他的样子是怎样的？ Pertama, 第一， kita harus berusaha membuat orang lain merasa nyaman, merasa tenang jika berada di dekat kita. 我们必须对待别人，当我们跟他在一起的时候，他们觉得很安静、很安稳。 Coba saudara lihat-lihat kita ya, lihat diri kita. 那我们看我们自己， Anak kita, mantu kita, cucu kita, senang gak dekat sama kita? 我们要看看我们的孙、我们的孩子、我们的女婿，是不是他们愿意跟我们在一起？ Apakah mereka merasa nyaman dan tenang kalau di dekat kita? 他们来到我们身边的时候，他们会感受到非常的安静。 Saudara, mungkin bisa menunjukkan apakah kita seorang yang lemah lembut atau tidak.
明我们是不是温柔的人。 Karena kalau kita bukan seorang yang lemah lembut, 如果说我们不是一个温柔的人， mungkin anak mantu cucu kita nggak mau dekat kita, atau pasangan kita nggak mau dekat dengan kita. 可能我们的配偶、我们的媳妇、我们的孙子都不愿意接近我们。 Saudara, yang kedua, lemah lembut itu menunjukkan sebuah sikap hormat terhadap harga diri orang itu. 我们温柔的表现就是对待那些我们尊重那些人的。 Saudara, orang yang lemah lembut dia tidak berusaha mengubah pendapat atau sikap orang yang salah terhadap dirinya dengan kekuasaannya. 温柔的人不要去改变别人对看他。 Orang yang lemah lembut akan sangat berhati-hati untuk memaksa dan mengancam baik secara langsung maupun tidak langsung orang yang berhadapan dengan dirinya. 温柔的人不要说去强逼别人对待他。 Orang yang lemah lembut menghindari kata-kata yang keras dan kasar. 温柔的人他会避免那些不好的话语， Dan berusaha menjawab setiap orang dengan peka dan hormat. 用真诚的去回答别人的话语。 Dia siap bertenggang rasa dengan semua orang. 他愿意陪伴那些人来讲述。 Saudara, orang yang lemah lembut dia tidak bebas mengatakan apapun yang dipikirkan dan dirasanya. 温柔的人他不会随便讲述他的话语， Jadi ini dia, saudara. 这就是他。 Kita lihat anak mantu cucu kita merasa tenang, nyaman gak dekat dengan kita. 我们可以看我们的孙子、我们的配偶、我们的媳妇，他愿意跟我们在一起吗？ Kalau tidak, saudara, poin yang kedua ini mungkin kita tidak lemah lembut di dalam kata-kata dan sikap kita. 若是没有，那我们就那个温柔不在我们心里。 Kita tidak memberikan rasa hormat terhadap harga diri dan martabat orang-orang yang dekat bersama kita. 我们并没有把尊重的样子给那些跟我们在一起的人。 Saudara, yang ketiga, orang yang lemah lembut dia tidak akan merendahkan atau membicarakan kalau orang lain melakukan kesalahan. 那个温柔的人，他不会去轻看那些做错事情的人。 Sebaliknya dia akan bersedih dan berusaha dan berdoa agar menolong orang itu memperbaiki kesalahannya. 反而他会为那些人祷告，让这个人可以改变。 Jadi saudara yang dikasih Tuhan, inilah gambaran seorang yang lemah lembut yang Tuhan inginkan untuk kita bangun dalam diri kita. 这就是主耶稣要我们学习温柔，在我们身上成长。 Saudara menutup renungan firman Tuhan ini. 我们最后的要说， Satu kali saudara ada seorang yang meneliti perilaku manusia ya di suku-suku di Indonesia. 有一个人他去调查那些印尼的种族， Tanpa bermaksud untuk menyudutkan salah satu suku. 他根本不是要去攻击那些， Dia menyelidiki suku-suku yang ada di Sumatera dan yang ada di Jawa. 他也去调查苏岛跟爪哇， Saudara, dia melakukan uji coba begini. 他用来考验， Dia belanja ke pasar, 他去巴萨， lalu dia mau beli barang, 他要买东西， penjualnya beritahu harganya sekian. 那卖主就跟他说这个价钱是多少， Maka dia menawar dengan harga yang serendah-rendahnya, saudara. 他就用很低的价钱去跟他， Dia ingin tahu respon si penjualnya bagaimana. 他想那个卖东西的人的反应。 Pak Heri, kalau Pak Heri, Pak Heri terus ya, Bu Nicu deh gantian. Bu Nicu, kalau ada pembeli datang ke toko, Ibu Nicu bilang barang ini nih harganya 10.000. Lalu dia bilang mahal amat ibu jualnya, 1.000 lah. 那个人他来你的店，就问这个东西多少，你说1万，那他跟你讨价1000的， Ditawar sampai begitu rendah. 他跟你跟你讲价降低的价钱， Bilang aja nggak dapat. 老不能够。
maaf nggak dapet. 就说对不起，不能够。 Ini anak Tuhan lemah lembut menjawabnya. 呀，这就是 Tepuk tangan dong saudara. Saudara dia mengadakan penelitian ya di Sumatera dengan di Jawa beda jawabannya. 他在苏岛跟这个角湾，他们两个地方的回应是不一样的。 Bukan maksudnya menjelekan ya, enggak saudara ya. 他也没有去说去批评别人。 Kalau di Sumatera dia temukan begini. 他在苏马特拉的回答是这样。 Kira-kira jawabnya apa saudara? Kalau tidak punya uang tidak usah beli pak. 他告诉他们说，如果没有钱就不必来买。 Kenapa pak? Karakternya gitu loh 这 ya. 就是他们的品格。 Maka kita bisa mengerti Pak Ahok. 我们就懂得呀。 Kalau nggak punya uang nggak usah beli. 如果是没有钱就不必买。 Tapi menarik ketika di Jawa saudara. 但是你Jawa是这样， Mereka berkata gini. 他们对他说， Maaf Pak, 对不起， saya tidak bisa menjual dengan harga segitu. 我根本不能把这个价钱这样低的价钱卖给你。 Saudara karakter budayanya beda ya. 他们的品格都不一样。 Yang mana yang lemah lembut? 这两个是 Yang 他们 Jawa. 就是 Karena budaya mereka. 因为他们比较温柔， Beda dengan di Sumatera. 在苏岛是不一样的。 Saudara saya mau mengatakan begini. 我要告诉你们， Saudara dan saya, entah saudara dibesarkan dalam keluarga yang seperti apa, saudara latar belakang suku saudara apa. 我告诉你们，虽然你们的种族不一样，你们在什么家庭成长， Kalau kita anak Tuhan, 我们是上帝的儿女， kita murid Kristus, 我们是基督的门徒， tidak bisa tidak saudara. 我们一定要可以， Tuhan meminta kita tanggalkan manusia lama kita, 就是要脱去旧人， kenakan manusia baru kita. 穿上新人， Yaitu apa? 就是什么？ Seperti Kristus, kelemah lembutan. 就是效法基督，就是有温柔。 Kita harus berjuang dan belajar mengalahkan segala kedagingan kita. 我们一定要去对抗我们肉体的软弱， Kita tidak bisa memakai alasan, ya saya dari dulu memang orangnya begini, nggak bisa. 不可以说我从以前是这样的，不能够改变的。 Saya kan dari suku ini, saya ngomongnya terus terang, nggak bisa saudara. 我是这个种族，所以我讲话都非常坦白的讲。 Kalau saudara dan saya murid Kristus, 若是我们是基督的门徒， kita harus berjuang 我们一定要去拼， untuk menanggalkan manusia lama, 必须脱去旧人， mengenakan manusia 穿 baru. 上新人。 Saudara, kelemah lembutan ini adalah karya Allah Roh Kudus. 温柔，这个温柔的品格是上帝的。 Kita yang punya kelemahan ini mohon Tuhan tolong. 若是我们有没有这个品格，我们求上帝， Mohon Tuhan mampukan kita 赐给我们可以学习这个功课， untuk kita bisa seperti Tuhan Yesus. 让我们可以效法主耶稣温柔。 Saudara, ketika kita bisa melakukan hal itu, 当我们可以做到这一点， tidak hanya Tuhan bersuka cita dengan kita, 不止主耶稣跟我们在一起的时候是非常的喜乐， orang-orang di sekitar kita juga senang dekat dengan kita. 我们四周里的人也非常的喜乐。 Anak mantu cucu kita juga senang bersama 我 kita. 们家庭、我们的媳妇、我们的配偶都很喜乐， Dan tentu saudara akan berbahagia. 那你会感受到非常的幸福。 Saudara, saya ajak kita untuk bangkit 我们 berdiri. 大家站起来， Saudara, mari kita sebutkan bersama-sama ya tema pelayanan kita Yel kita ya. 我们今天要一起来进入我们的宣言， Sebuah tekad untuk menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, belajar menjadi orang yang lemah lembut. 就是节制我们要成为温柔的人。 Bahasa Indonesia ikut saya, nanti bahasa Mandarin ikut Ibu Lucy. 印尼先来印尼文， Kata-katanya gini, saya sebutkan GKI kanan, maka saudara tangan kanan taruh di sini ya. Kita sebutkan menjadi murid Kristus ya. Kita siap menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Bisa ya? GKI Kanaan menjadi murid Kristus, kami siap menanggalkan manusia lama,
mengenakan manusia baru. Sekali lagi. Jadi lupa. GKI katakan menjadi milik Kristus, mengenakan manusia baru. Semuanya ya. 江南堂成为基督的门徒，我们已被过去性人穿上新人。再这样，在这呀，江南堂成为基督的门徒，我们已被过去性人穿上新人。 silakan duduk. Kita berdoa ya. Tuhan, kami belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami untuk belajar menjadi orang yang lemah lembut, karena Tuhan menginginkan kami seperti demikian. Tuhan, kalau kami juga punya banyak pergumulan, kesusahan hati, biarlah kami juga bisa berbicara kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah orang yang lemah lembut, yang sabar mendengar doa kami, yang dengan lembut mengerti akan kelemahan kami. Tuhan, tolong kami untuk bisa tenang dan aman, nyaman di dekat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah pelayanan firman Tuhan yang telah dilakukan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan semakin menguatkan kita, dan kita hidup semakin menyenangkan Tuhan dan hidup memperkenankan Tuhan, dan mohon Tuhan terus memampukan kita untuk lemah lembut. Baik. Kita masuk dalam persembahan. Kita menaikkan pujian lagu persembahan. 我今天为你祝福, setiap hariku diberkati. Nomor 27. Ada bahasa Indonesianya juga ya nanti ya. Nyanyikan bersama-sama. Sambil bisa persembahan lakukan. Kita
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur saat ini kami boleh berjumpa dengan Engkau di dalam persekutuan Komisi Usia Indah. Tuhan, saat ini kami akan menyerahkan persembahan kami ini, yang semua ini juga berasal dari Engkau. Tuhan, kami memberikan sedikit ini, tidak sebanding apa yang Engkau memberikan setiap hari. Tuhan tahu kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mempunyai Allah yang begitu baik. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami yang tidak sempurna, kami mau berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita masuki doa syafaat, akan dipimpin oleh Musa Andi. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami terus berdoa bagi Indonesia di dalam membangun negara ini dengan berbagai macam persoalan yang dihadapinya. Tuhan, tolong supaya pemerintah kami bisa terus menjaga akan perekonomian di tengah-tengah pandemi. Biarlah kegiatan ekonomi boleh berjalan dengan baik, sehingga toko-toko boleh buka, kantor-kantor boleh berjalan dengan baik, dan perdagangan-perdagangan semuanya berjalan dengan lancar, sehingga ini akan membawa berkat ekonomi bagi rakyat Indonesia dan bagi kami. Beri hikmat bijaksana di dalam pemerintah kami mengatur masalah-masalah yang berhadapan dengan COVID-19 ini. Kami bersyukur COVID-19 sudah jauh melandai. Kami bersyukur ya Tuhan, dan juga penanganan-penanganan yang baik. Tuhan, tolong kami untuk bisa menjaga kesehatan dengan baik, sehingga kami tidak terpapar akan COVID-19 ini. Kami juga terus berdoa untuk kondisi keadaan dunia, di mana Tuhan, perang Rusia dan Ukraina sudah berlangsung berbulan-bulan. Tuhan, begitu banyak korban yang jatuh, kerusakan yang terjadi, dan ini juga mempengaruhi seluruh kehidupan bangsa-bangsa lain, termasuk Indonesia. Kami mohon ya Tuhan, biarlah perang ini segera berhenti. Tuhan, lembutkan hati-hati mereka yang begitu keras, yang ingin menang di dalam peperangan ini, sehingga perdamaian bisa dicapai. Tuhan Yesus menolong kami semua. Tuhan, akhirnya kami berdoa untuk jemaat-jemaat Komisi Usia Indah di tempat ini. Biarlah Tuhan terus memberikan iman yang teguh, yang kuat. Dengan iman itu, jemaat KUI yang dikasih Tuhan ini bisa dengan penuh syukur dan sukacita menjalani kehidupan. Walaupun karena usia, tubuh perlahan-lahan menjadi terbatas. Ada banyak kelemahan-kelemahan. Ada yang sakit, ada yang tidak lagi bisa berjalan ke gereja dan sebagainya. Tuhan, biarlah Engkau memulihkan, menyembuhkan jemaat-jemaat KUI yang sakit dan lemah. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati akan anak, mantu, cucu daripada jemaat-jemaat di Komisi Usia Indah. Biarlah kasih setia Tuhan terus menyertai mereka semua. Dan kami yang bisa datang bersekutu di dalam persekutuan Komisi Usia Indah, kami bersyukur dan Tuhan terus memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah pokok-pokok doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan kita akan sambut
saudara orang tua dari Mama Patio Limun dan Ibu Lili. Mari kita sambut, kita dengan sukacita. Hari ini kita sangat bersyukur kedatangan Mama Limun, Mama Ibu Lili. Mari kita sambut Bapak Ibu. Selanjutnya minggu depan kita ketemu lagi ya Ai. Ya, kami sangat senang. Kami sambut dengan penuh dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ai. Amin. Baik, kita bangkit berdiri lagi. Kita menyanyikan lagu yang terakhir, Cincang Ho, dan langsung lagu Segala Puji Syukur. Terima
GKI Kanaan. 加油！ Jayo, selalu semangat. Orang muda. Jadi muda lagi, umur berapa? 25, 30. Mari kita mengakhirinya dengan doa Bapa kami. 主祷文，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。Amin. Baik, berakhirlah persekutuan Komisi Usia Indah pada hari ini. Salam selalu sehat, selalu ada sukacita, tetap semangat, ada damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Susu AI, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. 再见，拜拜。 Ini ada persembahan insaf sama bahan jagung dari semua ya. Semua. Kita juga berterima kasih kepada Komite ya. belum boleh subuh 24 enggak dia tahu sebulan tapi selalu enggak kerjaan ya tapi masih makanya 弟兄姐妹不要伤灰心啊，我们只要在